this morning. But once our God, our Maker, is alive, you are going to experience the glory of God in your life. Michael say bonzo say kasa makumantomie. And I no pay mene Lion Prayer Ministry online. Yeah, Pastor Prince Kobna Jemfi. Zabra make say yeah, Lucky Information Center Dumesuya Afa Jumadi den. Na openi butaye ne nantu adunhunu ne se ye wadofo bebre omunya bre enko asore dem kakanyam enkotie nyame asem. Bible say nipa nyansam fiti ase ne nyamesuro na se obesuro nyameso a agi se unya nasem no na nasem no na obeye nyinaso na afre nyankopon se nyankopon beboa me ena no pay waye adom yen ade nkwana ahyeye mu na yankoto oxygen bia do 3 million a day ana awampo me kura my increase. And that God will speak this morning. That my Maker will make you feel this morning. He will speak and you feel so comfortable. He will speak and you feel relaxed because He is God. He created you. He made you. He's a wonderful God. Everlasting God who never died. Wase ompene nti wo amanone a obeti ne wo Ghana ha na ntimi nkwa sore obeti na sa wutie enso direct so atie na tie say otie modern Ghana radio, live online radio, my tune in radio and Zeno app radio, Jumapa FM no enam so den so na Lion Prayer Ministry TV and also so ba wonchen our YouTube no so and Facebook live and also be nya pastor in audience sempana cho no nwotwe abo sempana ba na ne asema yewura no ede ba no ano ye hye was it the body and soul. So the question is, say yakase yi sane mo mienu ade he no bedi kan yi kane ba ku e pro essay e ne tie ba ku su enwu e be face judgment enti brunsam jam na ye kono enye se o hye no awu da bi e da amanhunu jam yesi e sofi ja eye ja ngogome aya ejanam muano na egujanum enwu. The wonderful God will judge you. Saso na sa uye papa so a honum na obe feel comfortable très bien. So ambiance. Nunu sent na ya papa. Na osafo ade se okwakọ prepare baby pa amount send ya ba obanya anije soronko no abetena ne nsa bon nifa so. Enti ye pastor Prince Jemfi aba adin sempano bre. Enti mamenko studio 2 na minkonkoma urai akwaba papa akwaba yemo ya ena anopai ni amekan eno abi na ode ba na asa asemfofro eno pepepepe ena yede ba yo eno na yede ba yo mompaye onyankopon twede ampon ye twere wa ye mpan hwede biela da ajapa kronkron one ne awone na wodin so no wala no wala ena no pai yeda wase wonhwe so pa na obambo a wode aboyen do bonofo ne susu fa ye ho awurade amam na ye nkwasasem ewoni so meda wase awurade fami mu kasa awurade nyankopon bonofo apa no won hyehyeye tumidie ni penini esoritia wasem yoja wasem ye nkrante wasem eyo jane nkanta ese wonyuma kura already se wonyuma fibie mu obonofo apam no wonsusu ye bi wo haya ye se no Yesu Kristo die mo already nyankopon yi ma wase no embonwura o makoma mo already bia koma ne mo already bie adwene mo no Yesu Kristo ka che na busu na suafo no e wo Luke 24 verse number 45 no o se won na obie suafo na adwene na wo tie twerensem na se ene bie o mani Jesus bie wo na
twinim bio na kuma kwatena kuma mo yɛda wase ɔsoro me the platform ha ɛhyɛ wakura asafo awurade nsa mɛda wase wɔn awurade yesu de mo amen pa amen mate sɛ ne dwumadi a yɛba bɛdi no ana asɛm a wobɛka ka fa ho no ɛyɛ nipadua ɛne ɔkra saa nsɛm a yɛbɛdi ho nkɔmmɔ yi deɛ enti ɛna ɔde saa topic wi aba ɛsan sɛ yɛn nyinaa yɛte nipadua honhom hia bɛ ne hia sɛ me ne matifo yɛte saa nsɛm yi anɔpɛyɛ a wode abɛtoa yɛ ɛwɔ fie abra wabɔmpa yɛ bi ɔpan kɛseɛ meda wase na me nhyira no awurade nyɛ kɛseɛ paa na wo so wasɛm bisa o bisa me ɛfa nipadua ɛne ɔkra ho okane Bible ni fiti ase ye Genesis na Nyankopɔn abɔdeɛ akyi no ɔde from the tie den enwunu ye na Bible say ɔhome enkwa home egu onipa mu na onipa bɛyɛ ɔkra tiasefo amen pa amen onipa bɛyɛ ɔkra tiasefo na nanka Onyankopɔn tirimpo no sɛ wamfa wuo amatani pa ho wamfa wuo amatani pa ho enti obo nipa said ye yete ne da won kyerɛkyerɛ ne mu no yate ne bebre nanso emunti ase ne munkyere mu no ebia wunya ne yie amen pa amen etoni oye baabi sonko a ɛso ani ɛho anika ɛma nipa yɛden ɛkɔtena hɔ na ɔde abɔdeɛ na ɔbɔye ne nyinaa so yɛden ɛhyɛ onipa nsa so onipa nyɛden ɛnhwɛ so amen na man bi a ɔne deɛ ɔse ɔmma awurade Nyankopɔn tirimpo nsɛm ɛmmam bɛka man na ɛyɛ ɔbɔnefoɔ the devil na ɔso mo Nyankopɔn tirimpo nyɛden nsɛm ɛmmam nti ɔbɔwura onipa mu dada nipa me free tibia papa num me free tibia den papa nim ana nyasem ketwa enti me ko manim kakra mesia ba machi okay o kan Genesis chapter 3 na o de niema miensa bi gu ho three things bi egu ho e de monipa ye ba fair John mpacho utie mi a twere quotation no ye ba fair John chapter 2 verse number 15 to 17 no o kan asem bi wo ho o se mun no wiase eni mun niema ewom de wo wiase eye den honam akono eni wa akono ne asetene mu ahwawa saa niema mensa wi ena awurade Nyankopɔn ne yeden ode boy koko the fair John chapter 2 verse 15 to 17 no eko pie Genesis chapter 3 a downfall of men ye beba ho okay yensana mre ni padua na okra no so okay eti onipa be de okrata si for Awurade Nyankopɔn de ordinary kosi the garden of Eden nti ni padua engine ene the soul no nti soul ni free mu a yaka no abe scrap sa eye dotie okay eni mo na ese nipa ehwe yie se sa ni padua we no heaven enko hobi ena bo nsem dem onko hobi one fondo tie Awurade Nyankopɔn de boy no dotie mu an ye besan den ade na akọ bebi ofiri no no nti ono de onko fesi asotwe bia ne mu da engine no the engine no eko fesi na ni mo na nipa enso edo dotie no dan okra no enti ene na ekofa ansem bebiri ede ba okay na chete metwase a ayese obi ka ya manufacture cars wona engine nim na ni ko body no dan se obehwe engine no ai be bo maka na mo on fanso bu no na se body no otu akọ o twani kini na onya cheki
engine no move ana ngusi frito okay ti bibetima porse ne ka kama enso ne engine aporo atete nipa ene de ye no okay unse ye bedware anopa ye bedware anwumire e di person sa hodo nyina bi agu ye ho ye make up sakese ya sra nipadua no kama ne yakwa akogina hwehwem adandan ye ho se nipadua no aye fresh ana kanka ye nua mumbai be de be boa ma ne ho adane ne ho ahwe se body na gina so kama pua forgetting say so no de obey ho adwuma no ondwini so hu o mana aduane ni se so na didi o mana nsuo so no wanu me nsuo na madware so no asiesie so no se de enka so no so ho beto na ana enti da bia no ye kra no ne wura ho ne ho kire no da bia da ye fa policy na ye didi anopa ye didi awia ye didi anwumere obi kura ti na ni ya opesti opeduane were asen adi aka ho ne ye bisase na so no su na aduane wo hefa ye ma so na aduane di na so no kura de na ye ma ye nipa desani enwene no ho that is our problem any pay fish no tiano na ma life na defeat ye no sa okay ye mra ni pa wi ase okay the downfall of the man okay enko pa wi ase no fameko 1 John chapter 2 verse 15 ne yen fanfro ne yen tsane tisi Genesis chapter 3 and intente mame na atiefo 1 John chapter 2 15 to 17 o fi atro pa na ehia pa 1 John chapter number 2 verse 15 to 17 ajo radio assembly Yohane woma edikan etimienu chichem dunnum ose mo no wiase ana niema ewo wiase se obi do wiase a eja no do no ininimu na dia owo wiase nyina honam akono ne eniwa akono ne asetena mu ahohoaho a emfiri eja no na mo mefiri wiase feso ma memeba ose de honam akono eniwa akono ne asetena mu ahohoaho honam akono eniwa akono na asetena mu ahohoaho eno na ekunipa de dadaye wo eti ukọ Genesis chapter 3 na ebra owono oduro ba ne nchen no sa ne ma miensa wi odema no eno odigina so no hwe ase sa se o kire oba ne se o describe oduaba na yeden e ma no ko na asem ode ko oba ne nchen na edi nyina aduaba wo nyina Awurade se mu ni nyina e na oba no ope ni se etanya nhunu ye nti ogifro oba ne nchen Awurade se ye ni nyina na mmom dua we o se ye mfa yesa no se modi mo saka be yeden o se bi o se oboa o se fintra mo ni betete se ono a e no de nada de dada odipa onim de tie onya onipa pacho debi mo ni betete se ono a the blood of life okay kunipa mo ni betete se ono a ye pese ye nyame ya ni anso no yes sir hono di nya ni fangese okay eti ode ba na ose oba no hunu ye no na ne hunu ye ni wa kono no sir nani soe na ne hunu aduaba no eti ye hey no 1 John no ose de eni wa kono na ne hunu ye no na kono sir no ka se na 1 John so be ka se honam akono eti eye na kono se se odi eno ka se wani beti te so nyankopon eno ye de asetene ma hohoaho ye pese ye koso ye pese ye kese my god sa okay nti na chese eba no nyamesumu a
ye de ni di niema etu aniwa no ema ye jai ema ye free baby a wo say discipline ye ho na nka Nyankopon ani kwai ho no ye free sa kwan no so ana unse mamen chire sa niema we mu kakra na me mra question no so sa aniwa akono no se yedi ye ni ehunu bibi yedi ye ni ahuna de we sa ama ye ni bre sa de no enti aniwa akono no eye ani bre uhu ade no woni bre aniwa akono no ene wo honam akono eti honam akono ne ade a ye bebe ma ya certify. Oh, who is that? The ebe ma ye certify ye nipadua no ye be certify. E bit is sex. Sir. Alcoholism. The ebe ma nipadua so oh my okay. Eti eniwa kono ne ye eni bre uhu ade na no wani bre. So benya. So benya. Uhu ade no wani bre. Ena honam akono sexual. Uhu ba no akono bia bawura de be mo certify me kwawensa me kwanu keke akofa ni bone ene honam akono kofa tade bi honam akono no bawura ni padua no honam akono ne sa mane ma no ne asetene ma ho a o me pese me yese ni pasu masi pese me si fie we nso ni ho akade isa ite yakoba sa de na beto eni bre ene beto sa ne ma mensa we ni nyina si the Garden of Eden. It is so ene emma ni paye den Yes. yemra question no so no bi sa me first na mi busa se sa eniwa ene honam eni akono ade na ye ni esusu no eno na ama ye ne afiri Nyankopon achi no ana oh unse na se ye afiri achi a sisi a okase die ne ye be ya ye bitimi asa ko enu Nyankopon na ye nani aso yen Awurade Nyankopon de sa ne ma na so ni pansa e Garden of Eden sen ka ye ni ya sa ne ma ni nyina so na Satan bo wura mu no obaji firi ni pansem Sen. enintia oye wiase sudifo. okay Sa it is on the prince of this land. okay Yesu kan John 14:30 John 14:30 se wiase sudifo ne yeden eba wiase sudifo no eba eti Satan ene di wiase we so eti mu ne pa ni nyina yeden one ne we so eti so pese ahotopa fufu ise obetina ho ne wajeje ho ne enframa fa ho na se dia ene age se okon nafa okọ Satan yafa okay because asase we ye ne se so ono so na ehwe ha emu ni pakita no etu no de ntia last ya na krofo ka a Christopher ho kire mo ase no woni nafa o mawo eti ye on to say bi mu wosika ye de on kramofo ne we de mu wosika ne we ne de obi obabi ofa na akwan ba so be di Kristo achi e wa asase we so ke Yesu ka sembi e wa John 16:33 osim ho be hihia mu wiase we de nanso mon kama komantom yam sa wanka se ebe heyo anazi o se ka komantom ti se be ye se e wo no Awurade ho eti so ti asase we so na se wo so person ho to de a age se okonafa ena sese su ni pani brasa asesu ade no esin Onyankopon mu bibi enu ti a ye hwiase no nti ya meta kan sem bi wo se woni na fa na se opewa won se wo pa akokọ ache na o defe no ututu aburo kakra no de akọ se jare nti na aboa no so kwa no de ko rejaro no ache no watupunu no ache no the Satan de sa ne ma no on fa nguo kese no wan ya no asane nza akokọ de di mi a obesana na chi onye bibre na o sa
do be kwaku ba no de kuro no wa che no Satan de enia mana de agugu akwam etu fa ha oh ese me dura kwa ese me dura etu wani mra ho so no na oduru bebie nduru no wa che san oje na wa che okay ite ne na ma ne gba azere ewure frɛ urade asɛm no asɛm no eno no eti se ye pese ye kra eni so urade a aje se yiku ni padua wi how do we kill the body okay asɛm bi wo Galatians chapter 5 verse number 24 ɔse wɔn na wɔyɛ Kristo Yesu dia no abɔ honam ne na kon ne hyɛ so dia no ase nuyem the meaning discipline eso uma okra no ni padua na den ɛho kyere no na oma okra no oma okra na hoden ma mensa ne kasa sen wo se onu nua bi te akonwa so nua no so na se wusu a wo de mo te akonwa so na de oyɛ kɛse no opushiw no opushiw obepushi wa kopem se obe feel comfortable yes obe tiato no afa akonwa na tena so okra ni padua no sa na tie okay nto omudi apre mudi apre okay Galatians 5:16 to 17 osesane ase honam kondo tia honhom no ana honhom kondo tia honam osesane ma mienu we ye den ani nhia eti eside mo pese mo ye ho kwan omo ya rivals sa okay eti se honam no pese ye bibia okra ne si ne kwan esi okra so ye pese ye bibia honam ne den esi ne kwan eti se o pese okra no ho to na esi okum honam do pese honam so to ase okum okra no putu no to ba bi etu ba ye fresh wani beje sa na ese okra no wa calm me down nti wani beje a nti kra no kwa ni padua no beka ha o mi sa kra na se ma okra nye se obeye bone kra ne beye bone ese onyankopon ye den e ma kra no huna mane because e kra ne de enwu eti mo ni padua di sivu na dawo okay enu ano na ni padua ne de beka asase we so na okra no ene ko face the judgment ndi anopɛdeɛ na wɔka kyerɛ watifo ɛne wakɛfo de meka kyerɛ matifo ne madɔfo ne bia ne sɛ ye mo ni padua na hyɛ nuyem eti wonti medi Kristo akyi ɛmfa fresh no esan sɛ Nyankopɔn yɛ honhom sa kan John 4 hoko okay kan 19 downwards Onyankopɔn yɛ honhom tie sɛ de yɛ husu no honhom ne kure mu tie ɔse wɔn na wɔsɔre de saa no ɛna agya ne yɛ den ɛhwehwɛ it is the padua we ne yɛ den ɛyɛ fresh God is spirit ɛno so na the padua no yɛ Onyankopɔn den asɔ dane it adeɛ bi a ɔbɛyɛ no bɛbu ho akonta wotimi sɛ the padua no so nyɛ wo na abɔ wo ho nti ayɛ nipa ayɛ sɛ umfiri kuru bi mu no abɛhan dan ho ɔbɛhan dan ti siesie ho ye siesie dan ne mu ye but nyɛ wo dia enyo dia nti utu a watu tiesia no me sɛ dan no fiura ɔbɛhaw nti wo do se ka wo me kumi ho me twa me ho me no madura wu ene de ne se ba bia rank akwa koduru no enya sam ketwa yeni ni padua no bone okay amen pa amen ni bone so kra ne tim ni de so yeni yi so yeni yi na amfa wan kose ye mu kura okay enti enuanom na dafo amutie me ne uso ene o body susu siesie body no ne mo ni nko ne ma woni nko so no na ne mom ne beboa wo ene beboa wo ene na eko fesi na okra no se de o kane Genesis chapter 2 verse 7 no ka ho ma me Genesis 2 verse 7 Erade asemene ɔse na Erade Nyankopɔn de fom da tie hu no nipa na ohu nkwa ho me gu ne hwene mu na onipa ye okratiasefo amen etu onipa bi onipa wu na wawu onipa wu na wasa okra na we otasefo onwu da nyame honhom enwu sa eno no etu onipa wu a na wunya nwuye body ne den asede na okra ekofesi nnwuma bi a wobɛyɛ na asase we so no okra na ekubuate
na okra no so mu da Oh. e woda ruo da nkwa enhyensa Bisu na che se emfa se me imagine me ti hei man hweso ammo me kra no ban yie me so no antu ha no mo yie na se me kowu ana se eja no ba na obebu atan na me kɔ ɔsɛfo no ho a enya ade a me hyin mawu prekope David me deje no mu ana se asotwe na e de be ma me na me demu sa ena se ye me kɔ eja ne so a afan so a enije sa enu na ese nipa ye hwe hunu se enu ye ma ye ni da baabi na sa se we so ma ye fie sen o kan Genesis chapter 5 na o ma ye fie bebre wo ho because of the fresh body na ye kan ho ase no it chapter 6 Genesis chapter 6 verse 3 no o se nipa be ye bebrebe no nipa be ye honam fresh nti aso awurade ni eye bone emma awurade ka se me honhomenti no nipa so nkonkosi da esase nipa aye honam nti no tititi so Enoch munya asera ne hwanhwam no tititi so Enoch de kurampo no Genesis chapter 5 verse 24 no Enoch wanhunu wuo otukoye because oye sitie ma awurade it is that thing no confirm our salvation and rapture no okay who ada se wo beko anase ubewu enye nipa nyina ne koye ene odi gina bibi so amaye hunu se ebeto da bi no rapture besi na ebeto da bi so wuye na obi so bewu sa na ebaye de Enoch de kura da hu okay otukoye sa na tie leja mo so no ye den eba sa omo so tuye ye hunu se we wuye awurade before mo koye eti boni dio awurade so na eba se ofie na nka ekonfia pem eti Genesis chapter 6 wor se there be eba 120 esanse nipa ye bone nipa ye fresh 120 na so ha eba Psalm 90 verse 10 so say eye 70 to 80 nipa fie na no ene so amfa ene bedi adanse ene Ghana life expectancy ni 50 years ye hwe dan ho kura 15 ho obitually going too soon what a shock ndi yese no ye need the number of age bi wo a ye di wo anytime bia timisi eti wa ho boabo a eni say be na waye se eba na oko face you ti eba na o ye den last week kura se ni bia na mehwe kura no na omo twetwe omo akamela si omo se de ya oko ni pesumesi no nyare o no ye say you eti o ni bi mu hwe no enti okwa ko face eti heaven kono enye daachi asem o ena he no so nye daachi asem etimi happen now ene na chese ye de sembi say as ye didi agro ene na ya se no ni ndia Satan ya tu anigye ni obofo nipa de akata ye ni nipa ni etu ka 2 Corinthians chapter 4 verse 4 ka she bi o se emu na wias one wias nyame afira won na won ginie na dwene ni etu Nyankopon na ni monyam Yesu Kristo ni monya na se hyiren ede nipa no atiato nipa hunu sa ni monyam no Satan friend nipa ni o de afefede wiase niema no e de frɛ nipa ni etu obi ti se dogo bi nuabe enti de ye kan eye nkwasiase de mo obi ene ya agidi for kra no o nye omo amwa bonten kra no se sa ne ma nyina to now no wahu now no eno esi me wa na esi mitim se now no kra na yese ye bowura asoro fi o kese de ensa papa o hwe we yes asema meke de wo ka bi eno esi mitim yem bonwura ho no enye mo na se na enche se eye west okay enti Satan eti baby se wawene election am pass so it's true abato no ye bobo na akwesi se nye de one numbers na we numbers no o je ni ma bebere wu ni pani na ho okay nipa eni na ho o dia fefe die
aka simambe se miensa bi na edi dwumadi no ekwa wie utie na Lion Prayer Ministry online ministry asafua urei atenase sofui Pastor Prince Kobna Jemfi atenase ehu se na de niema bebre yi ye ho ano enkankan ye nuanom amwa contume enti onyame asem abọ mo te se junso abo akoko eno nti na odisa akwanya we aba na okasa wa fidi so adwumapa na ye nam ntintankese so ena afei ono so we na ye no wo kire agunhuma so na nyame ya adoma ode aboawo ama wo so a wo amanone no nti owia ode ne number betudwa ofre na ubusiani bi o wa amanone ade no ofre na ode video no ebe sende no na ono so ahwe na afutu sambi atise no ono so ati na otimanya nkwa ede ama ne kra esanse wono mamu akwantu no ye ka se bre pa de omuni bre etwase nipa so didi Bible says akwadefo sebie ye ketekete ana ne janan ye ketekete enti eni kwan se kame wo mo sa kwan no so opon ba fia obetumi ahwe ene Android phone so na onso wahwe Lion Prayer Ministry online TV no na ono so say YouTube and say Facebook no o send mana na ono so wahwe na aboa no na ono so anya nkwaje amanekra papa ye di kwa wiye no asemben na odema otifo na ya sori dwumadi no so de medema otifo nyina enkanka enema mienu me pacho se unim Kristo a me pacho hwehwe no na akakakra bi waba akakakra bi mesiro eni die kwan so me bu nkotodwe pacho se wiase Satan oni hwe na ode ama aye nada ana ode dada ena mesia ka asem ba ko tire wona wo se wonim Kristo nanso wode wiase afefe die akata won ho na omubu ni normal je ye normal eti Satan akreti niema bi ato ho ye na ho be ye fe some makeups enema enyinyema Satan Yesu ka se wiase sudifo na ba ne mom ne hwe enime ho enso Satan ba ye nchen ya ne hwe wo ye ho ene ye brei wa sheda kreti ono wa take this land no earth no wa take dominion over it wa take over it is a Christopher mo ye ni na ho ye abef modernization say ye say ya jira so na ni ati ankasa na ni ati it wa capture ma woni mre na tse wo ho ena ye den ena makeups ena ye den Satan e create ye makeup tro prey Satan e create makeups on e create bibi wa create ni ma bebre se obenya Christopher ye bu normal etisofo yire oyebi o hihye ne timi hihye ne mowre nyankopon ne ma na ode aman no so ompe asoroba bo eti opede ye Satan wa create sa ne ma no eti de meka ne se a Christopher ye mayeni na ho ne wona wo banso omo mesunya de Christopher bi mo ye omo man vim ene breso okay sir yo ane yemfa ye numbers no ntudwa na obi a pa pen na twere number no okay 0551 680 680 882 0551 680 882 sir we Lion Prayer Ministry online ya ye papa Pastor Prince Kobna Jemfi ya won tenase ehu se o wa sore awoko nanso so ehu hia se otimi che adom nsem no ema no so amansa nyina na onzunya nkwa ejema onka kra enkankan ye nuanom a omotetwi kasa na omowo miamiaye
na ombeti asemi na asemi etimi aboa ama omuso afa won tomapa efra eno nti na odi dwumadi aba the number odi atudwa yi oso wo moa bi e de beso na sen se ne be ya adwuma no e betra eno so ose akwanya kese ewo ema nti number of friend no se bia token bi se utimi etuska ko baby ekwawe nsa ekwa wi mutu ni ade a ose ne jaisa ade no na onipadua no de obesa akọ no baby won de won sofa wo obepro no akọ na mmom soul no obaka ko gina atemu enim efise nyankopon eye honhom na wona wosom no honhom ene no kora no anasa akwan no so no wo mo sa na nyankopon ahwehwe omachira akwan ene ode quotations John 14:30 echo and 1 John chapter 2 verse 15 to 17 Genesis chapter 3 also kind Genesis chapter 2 also uyi quotation and 2 Corinthians chapter 4 also kind kwa obenya ensem and now say the body and the soul. I don't know say next week obesa toa the same story so na say or the asenfo fro na beba enim say honhom no and be kire ne ye befa so enti ye no ne kura ho amo na wo chia omo na assemble ye di kan mechia miyanka me papa Dumesuya Asafo Temple of Praise Church International Reverend Kranche Ata ene na busuya mo ba kunia ba ene na asori manyina e wo Dumesuya me church Dumesuya fo nyina wona wo tie me ene me chi obi bia me de enchia kese so koma aboafo mo boa online no e mano koso Lion Fire Prayer Ministry aboafo no e wo ho omo na amia ba beduru ha nyame enhira mo pa ne de omo hwiri bia Awurade Nyankopon enyo omo kese pa ne Awurade enyo obi bia kese me chia obi bia wona ahwefo a omo hwe Facebook live Agata aka ebehwe bi prophetess ni nyina behwe Hega mu nyina mobile life obi bia ohwe me Awurade Nyankopon enhira mo na Awurade Nyankopon enyo bia kese pa menti mobo dine ni nyina me chia obi bia na nanketia ejemu life Dumesuya fo nana nyame nhyira wo wona Nyankopon fa wo so a wonso ye ba beduru ha wonso nyame enyo kese pa na nyame enyo kese aseda kese so nkoma wan kasa a o host me ene cameraman Awurade Nyankopon ni nyina ye Awurade Nyankopon adwuma ne ebia no evangelism work no ye nyina ena ye aduma chede no Awurade adum obia nyame nhyira obia Pastor Prince ni menua Bacho bodi mame Pastor Prince Ejiri Pastor Amen Prince Ejiri yeah ena mesome de magina na ne oboa ama sa ne ma we nyina akọ eye abefo kwantimpon fidi so online so no eye a technical man eye Mr. Bawa from eye Sihan Studio Entertainment eye adwuma kusronko a in fact omadwuma eyefe otwa mfonyini a eni da hot se eye esurunsu na chese otumi hwe wanim atisa hwehwe in fact o pese o ya wedding abedin to enema bia o pese o ye no se documentary se ye institution o pese obi beye bibisa edema wa otu nsa efrena eyade a obeba na ababeboa wo ama ososo odwumadi no aye kama enti osofo di adanse o hwe adwumadi kakra o ye ma na o hwe na o say in fact what a professional work enti yenua bema ye Bawa ye director ye da se papa se na no pay usore na so do mfidi no ebisi ye so na enti obi bia so enkan hunu se obe follow adwumadi o online so na nyame ebefa ntuma efra ade ama nyina na mfampa ibo ntwato papa bompa Bacho ya bompa onyame a we yempagafo onyame a yatwiro a yempan hweda nyame a yebɔ nsambrane frao aya jiwudin efise de bia wo yawudi jiwudin asame to ho no chese se na obema ye kra na da ye mu no bebe papa afa odoba ba ko na Usman se ombe wunje yankwa se na ebe ye kra no bebia nam enya ye betwenye ho afiri ho ye ntumi mfa ye penye ane pe ye hia wo pe ye hia wutumi ye hia wa dwene e de abɔ ye bra ma same ye to we ento akoma paso akoma Awurade onhu bebia obefa 1 Corinthians chapter 1 verse 20 ekono wo se wo fa dia
onni ne da so ma ne da so wo fa dia wa ye mbere wo ma na hoden fa asɛm so na ma ya hoden fa asɛm so na ma hena taba betumi etu akwakyire ma wadom enya kɛse ɛwɔ wo mba so anepa yi Awurade ye jai aha so hyɛ wo sa yɛsɛ wade hyimogen sɛ den enya kɛse wɔ ha ma wutumi ne wo hoden ɛmbɔ yɛn ho ban Awurade ɛda wase Awurade ma wo bambo enko so ndi echi na afida sese ye san hia wa ha ya bodin akasa ampa de otie yan so Awurade mo ontie na supam enye se otie ne keke na mom ontie na onnante ne kwan so na Awurade ya da wase adom ne mogya ne ti amen amen